Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh tepuk tangan untuk Madrasah Mardiyah Islamiyah Tanah Batu. Luar biasa dong. Mudah-mudahan nian guru-guru naik sobar-sobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk anak-anak madrasah warna syukur, Madrasah Mardiyah Desa Tanah Batu. Tepuk tangan. Penampilannya luar biasa, bahat buse. Tepuk tangan untuk guru-gurunya. Oh, ini guru-guru naik dan betengi. Membain pidato dengan aku nanggolen gari dia ayah nai dot umat nai dengan ande tu sabak. Betul lenangi. Mudah-mudahan on maharapan ta dengan akon pangisi di kampungon 30 tahun nai, 20 tahun nai ngoi tanah mati me tahun. Alai doma. Ucapan terima kasih tu Madrasah Mardiyah dongkin. Mardiyah Tanah Batu. Alhamdulillah namadong melaksanaon Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa sakarallaha katsira. Nah, sama-sama kita hormati Ima Bapak Kepala Desa Tanah Batu. Kelurahan deh. Oh lu te Allah kelurahan dongon te lupa apa kelurahan Tanah Batu ndak mendapat ade ya ram nah rugion ade aon kelurahanon si polu-polu pingadong alak marsi bangun ibe kampungi payah ngatar kawabe bete malurah na miskin mai maksudna kelurahan na miskin seni dia ndak mendapat bantuan saja mendadong maya. Songoni nami hormati ima orang-orang tuan tak pulau lagi na mantaan mungkin niru mana tobang tapi ganai be umur ummati baina sittin was sabain, umur umat Muhammadi di antara 60 dan 70. Nautikan domana marumur 70 ginjang mamar mulakan nang udate mamulak ngapi kana tobang-tobang ibe. Songoni itu para ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat namadung loja nang kinrang kumanangin pidato ni dagana kimulai tunga 9 ni. Tunga 9, tunga 10. Masa jom satu ngajuguk sejo. Mudah-mudahan on sudah menjadi penolong tatong kinai rasa cinta tu Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama tu dak daga nakta sasudena
Alhamdulillah lebih kurang 70 alak ti syukur. May taligin penampilan ni dakanakon na luar biasa nga dong mabiarna. Tepuk tangan jolo untuk madarasah Mardiah Islamia Desa Kelurahan Tanobato. Jadi tahun 70-an, 92 90-an almarhumima si Karim Silandong guru neson. Au guru nai pakarentonga. Almarhumi Pak Gundur mengajar di Jambatan Bosi. Manabatan almarhum. Almarhum doma. Mudah-mudahan gurun tahun ulang jolo kari almarhum. Daripada almarhum tengenan dope nejolongkon. Nanginang namin na hormati ti almarhum di kasudion. Almarhum. Kullu nafsin za'iqatul. Tiap-tiap namar napas mate. Mate mudah ulang mate ni manuk gari matenta. Pula mate ni manuk itinggal kone koyok kalak ipangan kalak ngadong jasana. Mate tagari meninggal kon jasa ma. Manusia mati meninggalkan jasa. Harimau mati meninggalkan belang. Ahado jasamu di agamaon mate inang. Aima. Jadi man jamma li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihwanan wa hayya lahum tu'ama wa amila ihsana ba'asallahu yaumal qiyamah masiddiqin was suhada was solihin wa yakunu fi jannatin naim ni Imam Syafi'i inang. Isihalak na mangumpulkon so terjadi maulid Nabi. Markumpulia so terjadi maulid Nabi. On mangkumpulkon on MDA Mardiah. Kumpulkon kalayalak so terjadi maulid Nabi. Wahaya lahum to'an. Isa dion panganon. Ano kin panganon na sukuron? Adong alhamdulillah. Madagis miknon sutik betul. Wah mang api nakit manegor na moral. Isa dion panganon may bagi nangkin. Alo pula madeges tong lalamu taon naro ipabahat si dokah nai. Alo. Jadi isa na mengumpulkan maulid Nabi berarti dot ko membantuna. Isa dionia panganon wa amila ihsan deges kalakon nalai disi. Dibangkitkan pada hari kiamat beserta orang-orang siddiqin wasuhada wassolihin dan insyaallah dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin ya robbal. Amin kondoma anggo carita surga. Amin pulang kosip. Taku doa kondo masuk neraka. Kan garo mudah-mudahan kita masuk surga. Amin. Auna jolo adong do anak boru piyo ya syukur. Jadi piyo ya ayu kuria patku mau meramun anak borui kakaon ade kakak ningku kedohon tumoka nia amin ningku ke lalu jod jadi yang guna deges di dua kon kalak amin kondo Allah menombotar losok mengamin kon kaum bapa anggo kaum bapa ngajo pangkuling kon naibe aso si amin pegwarnia daraya mengamin kon aso dia magwara kumentong malosok kulalani amin Anies Baswedan Muhaimin itu artinya ayo bisa budai idang nabi dah hormati ada gesi pasangan ini inang nabi dah hormati isi alak na mengumpulkan kalak saudara-saudara muslim ikumpulkan ya so membaca maulid Nabi aso ibaca lah maulid Nabi yon isi pentong contoh lain Muhammad ini dak dagana kon so ibu tua lain Muhammadi aso orang macet so testing jolo daganak na jolong kon si ibu tua na marhasil daganak Allah isi magorar ni nabinta sada may doy lima terbayari 4.000 di SPP na 5.000 do sa poken 5.000 sa poken SPP na 5.000 dua takar danon me
Ise guarni ayah nina binta. Guarni ayahmu. Nah dia betul ayah ni. Bertenjuan deh. Awadong na jalo mandok guarni ayah putang talunan ni. Ise guarni umak nina binta. Arane son na barani na yon. Alaklay jolo. Ise guarni nenek nina binta. Ini dong. Alaklay mo sa wala sa kapong kuling gani. Seguar ni nenek Nina Binta. Dia Nabi lahir. Abdullah nama ayahnya. Aminah ibundanya. Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib pamannya. Khadijah Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh tepuk tangan untuk Madrasah Mardiyah Islamiyah Tanah Bato. Luar biasa dong. Mudah-mudahan nian guru-guru naik sobar-sobar. Amin. Ulah naso kawin do pero jodohna. Ano pun naso kawin ni sih? Ay, Inang Nabi ikumpulkan so terjadi maulid Nabi. Ipuji Allah Ta'ala Nabi entai. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Medo lima terbaik bebe. Liman kana yarjullaha wal yawmal wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya pada diri Muhammad itu contoh teladan. Nda dong bealak na paling deges contohon kecuali Muhammad. Ima soherani badi air samanon banyak ustad-ustad, syekh-syekh yang membidiahkan maulid Nabi. Allah, bidiah, maulid Nabi bidiah. Onde baca Yasin bidiah, tahlilan bidiah. Banyak yang membidiahkan pendapat orang lain. Kalau anda tidak setuju, jangan membidiahkan pendapat orang lain. Walaupun anda memiliki Nabi Muhammad, tapi anda membidiahkan pendapat yang membuat maulid Nabi. Kurang ajar don. Kurang ajar don. Hati-hati meruan ulang malih sembarangan maliginon. Bohon mana marusaki. Marusak dengan akion pede. Au telepon anak kau, kapan pulang ayah? Nih bahasa Indonesia naik naik. Yalah besok ningku wampang benda malu tahu anak ki. Melalu tu bagas mana HP ayah. Oh Tuhanku, on saja mau mar ep. Ada yang menyambung. Ima syukur dibain maulid Nabi yo. Kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah. Aso maroi nang tuson isena soro sabor nginon sehat doya marugi. Adong dua laki dabo ngapur lusia menghargai Muhammad. Adong maulid Nabi ngaunjung hadir ya tempati sampai mati. Salah. Adong do bae. Ama-ama na bahatan on nasongonoan. Kaya nani membahas seketer. Ngapur lusia ini. Isi alak na so perlu sama sekali di sia Muhammad, ngapurlu sia Tuhan tidak akan memandang wajah Nabi dan jangan mengharapkan pertolongan dari Allah Ta'ala dan Rasul di akhirat.
maulid nonjong roya mangaji imas sojit bahatan do matiang padon hadir. Alah. Membaca Quran jarang, sumbayang jarang, ngadong boton di bayi mati pe yang ingot kalaki. Adong doa laki ingkon na yangkat matu masojiton soro. Nga bisa entong lao be, ngolaw entong mama meninggal marlali dan kalak. May domoy syukur kon ma alhamdulillah. Biar mainang marloja-loja. Hurang podom gara-gara ni Muhammadi somaruntung dunia akhirat. Tena marusoy penamarloja-loja dewa pak unggil sejo uma-uma ima juane me nga bisa tong jong-jong kan unggil do majuane me olo tupu di busedo hak curut ni olo trek nia marpo sopian dongon puding awan jongon tondong salo se sabai mancit aki tie las jong-jong nani ada mai alah oh Tuhanku alah ulang bayang kari rasoy dengan anak ni pemandang wano songon ibadah ontoro kiong mas itonga-tonga rongit elimatok on ginjang rongit hebat memperjuangan ni orang tua may demui hima isena hadir di mauliton mudah-mudahan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aranaon maharap kononta anggo yandal kondo dawu na muda sumbayang mi ngatarandal koni aso kharijul huruf do tomak ninah na penasala do pikiran buna malayang-layang do na sumbayangi Allahu Akbar nih ro telepon alama anak kibayana kuliah ini tu sidur wani yang ngabi tu Allah Ta'ala membaca Quran mu jarang do biado piga hotom do lalu sabulan halo sombong-sombong malak tano batoon inang-inang namin na hormati piga hotom do inang ngadong ima susip nga terjawab ti lebih nomat sa hotom sabulan natobang ma tahu saja lo inang sormin tu panyabungan nadida ujung rambut tu kaki ari-arion mar sormin murmajate betul le rumah tobang ulang marsya yang be bala itu mana membelai tadi akhirat sumbayang tai sumbayang sunat on makaji ni maulid nabion man contoh perilaku ni nabinta ima sumangaji ita mudah-mudahan pulai contoh nabintai sarupo parangenta dot nabintai ipardongan nabinta metai tianggona songon naidang kai do parang ini ba ngajung sujud ama ndak jong sujud coklat nialak coklat nia tonton arambir nialak kulit manis nialak anggoy panyabungan inang tengah sude ba dagana kiben ngerina jarojak kipe iungkil kalai jarojak adong na membangun bagas bosinay mago adong bayo menonton TV sega parabola nia cokot domay nia yang kat kalak parabola nai petos musin panangko bahat masoon nangeri sama non anggo indah yajarkon tu agama on mabo generasyon hancur maun generasi selanjutnya imagunana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat nami bersolawat dot salam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adong tulu mocom kalak naso bisa memandang wajah ni Nabi di akhirat mudah-mudahan bukan cuma di akhirat di dunia on pelin Allah Ta'ala jita rasoki seterbolus kita tumukahan amin ya Rabbal alamin angkat tangan ayah-ayah dot umat-umat nasonjong dope tumukah alhamdulillah syukur nda dong benasoke ngadong namang makin masuk deh alhamdulillah berarti nggak perlu diajarkan hajaran doa soke tumoka harana 100% alak tanobato alhamdulillah mamulak ngon baik ngon moka ngangon mokah ba ngon moka angkat tangan na soke dope tumoka
Mo marami busa do ulang kumaila do na sukyo. Na sohajah do pio sulara mo. Oy nang namin na hormati. Ayah na sukyo tumoka ise. Wah doon na sodong ilan. Ang buntong nga ba naman? Betul dong yang ketiga dorong na mengangkat berarti make tumoka. Mudah-mudahan kita sasudena amin. Wajar kon manajolo beberapa tahun na silam amalan na suke tumoka ison. Awamal kon ayah mamudin do mengajar ko ni. Sangayo ke sejodo tumoka. Alhamdulillah ngam tu anak ku peke. Marimbas. So ni do mengamal ko ni kaya tumoka 3 bulan. Alhamdulillah ni mokah dia. InsyaAllah kede tumoka he. Ulang ke tumoka. InsyaAllah ta'ala mengamal kona anak muke. Ide. Jadi ibu-ibu namin na hormati mamar solawat nang kinti tabayan julo solawat naik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hei alak lay. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi alaika ya Rasul ya Habib salam Salawatullah alaika Salawatullah alaika. Tu bapak-bapak ujulu sapai tenda si margabus 3.000 masolawat musadari apa orang-orang dong boleh bisa pantai dapat turin don. Ini orang 5 kali misalnya saborong ini ya. Bisa deh nang udah hopi 3.000 solawat mu inang. 6.000 belosok na dohoi. Nang kon peda waya maksum bayang ina bisa deh. Adong wida di buku Khosinatul Asrar mafhum hadisi. Isen halak na sumbayang berjamaah tu masjid subuh. Berjamaah 3 baris do imasojiton subuh berjamaah. Sambaris maya. Nak payah mama ben nasorong do anak nama maninggali saka ben nasoro. Ndarote. Anggo masjid naramina o marjamaah di Mandeling Natalon di Masjid Al Falah si polu-polu rabage 250 subuh. Rami olo ben rami muse kampung nai panyabungan imi ai ausidai sumbayang subuh berjamaah. Isi halak na sumbayang subuh berjamaah. Habis berjamaah indah mula kanak boruidot bayoy sampai Isra jam 3 Isra jam 6 lewat saparopat sumbayang Isra iya 2 rakaat pahalona songon haji dot umroh sempurna ulang bisa indang di masujudun ibagas mima tonga pitu hojolo sanga pitu saparopat urang saparopat melang namak sumbayang mi so dapat ko pahalo Isra dot duha itu tong nongani dapat pahalo Isra iba 2 rakaat pahalo na songon haji dot umroh ligin di kitab Khosinatul Asrar kitab Irsalul Ibad hadis sahih de tentang alak najuk habis sumbayang subuh lalu bersikir baca Quran pahala na songon haji dot umroh mapiga kali o sumbayang Isra sa pokelo ninang daun jo tobang na dodawo tobang dia rambir masak layu doda boguru ndana marmiak arambir nai ndama biar kola nagit mate ya sadana ramu na mangulur baidoi ima ibadah na itabayan pope bagasmi sampai to ngapitu nang konjolo pardulion sude apalagi na tobang-tobang nau maribadah kita Allah karena menolong kita di akhirat ahade anak harto bagasmi jilbab nadegisi baju nadegisi ahdo ibadah sumbayang puaso impak
kaya mengaji tu raw lombang nabatan eme mesojiti adon ningku ibayan de impak tu masojit dot madarasah eme sangat saja ikhlas ni laki ni palingotik sa tabung derong namalen 2 belek adong namalen 3 belek ni jadi nanginang namin na hormati na manolong kita tong kinay amal domay sumbayang mi puaso mi Quran mi solawat mi maulid mi tahajud mi duha mi rodai nangi manolong ko di akhirat sapaan deh oh ise dole au mada sumbayang duha mi ho au mada Quran mi au mada anak yatim mi au mada madrasah mi ikawal ibadah mi aja itu kan anggo anak mi nang indah pe busuk jasad mi bagasan kubur babarbada male membagi-bagi pusako mi mesodong lagu nai gogo pain lagu nai tie tiada lagi gunanya harta sana saudara tiada lagi harta kawan karib jikalau ada itulah hanya pembela kita jikalau ada amal di dunia itulah hanya bela kita amal itu nama nolong kita ligin disuruh al-munafiqun wampiku mimma rusaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirullahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun impakkan kalianlah harta kalian sebelum maut menjumpai isuruh doi tamar impak sebelum mate aso hara najat ma mate indabe oh dege sando impak ni waktu mangodu mate belum tentu rada kana kiamang berimpak min qabli ayati ahadakumul maut sebelum romate payakula rabbi mangkuling malaya anak boru ibayoi o Tuhanku akhartani ila ajalim qarib ulang malang cabut nyawangku jodoh ulang malang ajolo pamate au papanjang malang ajolo umurku so sering amar sidoka so menjadi anak lihau dua penyosalan tay dunia pertama ngara marsidokah napa dua na indah menjadi anak nasori inang nami ulang sampai menyosal ko di akhirat ngara marsidokah kemudian indara menjadi anak nasori Allah na tongkin me dunia ayah umanami na hormati alhamdulillah di Bornginon imam malam ketiga ma Rabiul Awal ke onom bolas serai ke onom bolas ancoko tanggal sada ma sabor nginon 30 September gerakan 30 SPKIT komunis tahun 65 film dodo dia menjemput Aris Nasution angkat tangan Nasution Marganeson Nasution Lubis anak saya Regar ndado Lubis Lunas Nasution Lunas Lubis Nasution memberantas komunis na menghabiskan agama mandiwah kita tu Allah Ta'ala ulang kombang komunis di itaon dot Indonesia arananda maragama on halal jalai sude
nanginang namin na hormati. Aso lang nga ita contoh Muhammad inang adong do na lain harana Allah Ta'ala mamuji na binta wa innaka la'ala khulqin azim, sesungguhnya pada diri Muhammad itu ahlak yang mulia, khuluqin azim, ahlak yang mulia. Ndadong sa mulia-mulia ni Nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso ninang pula adong perkawinan manggorar danak marsanji dope. Debe. Perkawinan pinda marsanji be. Marsanji, alhamdulillah. Itaan na manggorar danak pe marsanji dope. Ibu mambue guarna. Mambue-bue sonda dong ibe. Pada me ban mulaki pulagin manggorar danak ipi uma-uma marsanji. Ibu-ibu mai. Allah. Jadi baik ni solawat naik di pangkal al-marsanji ini deh sambung dah. Al jannatu wa na'imuha. Umat dogiatku menjawab dah. Lain no pertahan kon budayaon. Al jannatu wa na'imuha. Wa yusallim wa yubarik alaihi. Sudah barsanjion mencariton secara ringkas sejarah ni seorang hamba yang mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi. Benda so mangarti dohon tong inang artina. Adu artini al jannatu wa na'i. Ngamo to bani ha. Ngala karapau ni abusento. Tetagila laya membaca-bacana. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yubarik. Dapat kalau artina inang. Indah guru nabuta huruf doa al jannah surga jannah dawa surga deh dot nikmat ni surga ipasadio ipasiap tu halak naringgas nasuka nasayang marsolawat dot salam pature agama ni Allahon imainang alak na parsolawat alak na cinta tu nabi tempat na ibagasan ni surga. Amin ya Rabbal amin. Timay benesi bon Imam Syafi'i fi jannatin naim alak na mencintai dot membantu maulid nabi sehingga tercaritoon sejarah ni nabi entai. InsyaAllah akan dimasukkan ke surga Jannatul Naim. Amin. Mudah-mudahan masuk surga kita sudah. Amin. Usapai jolo ayat-ayat jolo. Yakin doa mang masuk surga ho. Bo asa ragu dola lagu orang pinarako ter 100 tahun ni. Hoina yakin doa masuk surga ho. Alhamdulillah. Itu tuh yakin deh. Yakin dah masuk surga kita sudah. Te masuk neraka jelo deh pak. Jadi nang nami nak hormati. Nabahatan doida di hadis penyebabna alaki masuk surga. Pertama on mak alak na mencintai Nabi. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Isna sayang tuau donganku ibagasan di surga. Ada musepe mau dia masuk surga. Ai is apa dia masuk surga buse. Isi halak na marwudu. Payusbegil wudu ipada gesia wudu nia. Habis muni yang katia tangan nia. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abadu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa ja'alni ibadikas solihin. Habis sumbayang inang mendudu angkat jolo tangan menghadap kiblat nalupaan kita na amaluan mamingkum yatawaddu fayasbighul wudu summa yaqulu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abadu wa rasuluh
illa putihat lahu abawabul jannati samaniyah yadkhulu min ayyuhasa. Hadisna sahih ligin di kitab Bulughul Maram. Indang namin na korong ngalu paaw hadis ke-53. Ise di antara homo na marudu ipadege sia cara marudu niya. So dia maparudu na deges. Anggo bisa dapat doa-doa nai. Allahumma bayit wajahi binurin yauma tabayyadu wujuhu awliyaik. Allah, so ini tong cara marut na guys. O Tuhanku payas mamu kongkon pabontar, songon dia bontar nayas namuko ni para nabi dot kekasihmu ya Allah. Ulang palom-lom songon dia lom-lom namuko ni para musuhmu. Nga dapat nangpon bahasa Indonesia na masongoni sampai sa lose. Habis inang marudu ulang ko joloke angkat tangan ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abadu wa rasuluh. Pulang dapat Allahumma ja'alni nangpon baca tenggo dapat Allahumma ja'alni minat tawabin tengah dapat ngamawa ise jope ni nabi ibaca anak burui habis marudu masuk sorga dia dari mana pintu yang 8 ia kehendaki. Tena seringan lupa uma-uma mardoa tie. Waya-aya ipa udah menjawet langsung ke. On mada amal na meneki tejarang de aktif ya malkon kalak. Amal kondo naman doa na. Medoy. Ligin hadis ke-40 di kitab Sibulus Salam Bulughul Maram Ibanatul Ahkam. Mau yesi. Inna ummati yatuna yaumal qiyamah gurran muhajjilin paman istata'a minkum ayutila gurratahu falyaf'al. Umatku itu akan datang pada hari kiamat wajah-wajah tempat wudu itu bercahaya-cahaya. Adong nomor sapa tu nabi dabo ya Rasulullah songon dia mengenal umat kitung kinnai ramin yalak marmilyar ramin jadi umat Muhammad itu wajahnya gurron muhajjilin ade gurron mercahaya-cahaya mukonai suping nai pat nai min asari wudu sebab bekas wudu. Pamanista tong aminkum ayutila gurratahu falyafal isana purwana martamba cahaya mukonia madeges di akhirat enda ia menetapkan wudu botal menjawet unjung don upasang syukur 40 sadari indah batal wudu. Nda benar so batal badongan. Oh yang bangko nga batal buang angin 40 sadari indah ba. Marsambung-sambung. Tenggo ita tobang-tobangon ngaraon benang aso. Indah pesalo se marwudu maru alai. Maru alai ya. Kurang ajar nih on dupe bedokan calo se marwudu dokan ke mulak manjawet. Allah salo se manjawet ipagulung ya busetu maksuahay lasmodo miatu asuri membaca kullu alla al-falaq ayatul kursi salo se dodabo ayatul kursi surah tabarok ipagulungnya nah jauh bebe ni malusuk ke macobaan na bolo nakurangan pahalun ida buntong marcahaya-cahaya pada hari kiamat inang namin na hormati. Maka adong gulu na jolo malen paedah isena purwana susayang suami niya disia itampung parwudu ani ngon muko dot tangan aik nai umni basongonon manetek-netek itampung songonon pamana manetek-netek itampung ibaca bismillahi nuris samsi wa nuril qamari umuskon baca solawat 3 kali apuskon tumukomu ya Allah ya Tuhanku songon dia job ruan yalak lain kitu matahari songon bulan songon ima gari awaya job naruan atau nomor guar mabusesi bulan solang kawin-kawin bae menjalain lain senari di air samanon nangerian margandai alak lai bahat lo uma-uma pe bahat na marganda so ibenia ruponia deges ikaw ada warna syukuri. So laga baru iba ini masuk ke media sosial ibu muda ini saja bentuk isi kan tanggung pala marsoi ba inang nenek-nenek do nangerian sama non umma namin na hormati medamui songoni macarana pahalo na naman dapat pahalo ita
Ayah Nabi songoni umat Nabi na hormati. Tolumocom na sumaligin wajah Nabi. Pertama ahade ketika disebutkan gorarku ngamar solawat tuau. 1000 kali pinomat solawatmu. Adong kejadian. Adong sada anak boru dot ulama besar bahat contohna. Allah. Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki marpuluh ribu solawat ni meninggal 5 tahun ipindahkan jasad ni angon ma'la. Ternyata jasad Syekh Muhammad Alawi banyak buku yang dikarangnya dan ulama besar di dunia utuh jasad naidot uskus olah maginjang sasilon naik maginjang uluk naik. Wala takunu liman yaqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tasurun. Nama ngono do alay betul. Maginjang sa silon na. Utuh. Inda yangkat kalay ngon maklabe. Bayang kon mat. Adong carito na haji perlagutan. Tinggal di sinimpuan ipindah kon jasad na itu kayu laut masojid na ginjangan na pasaran. Marcarito ompungi siajam na perbangunan. Tandemu deh. Tandemu. Marcarito si Rahmat nampuna ek galon jasad ni Haji Parlagutani ketika diangkat jasad naik beberapa bulan meninggal terjadi longsor utuh dot uskus tapi ke manusia na sumono malimbaru isi mangambak 7 tahun meninggal leng utuh jasad naik aso leng utuh jasad nia ahado ibadah nia lain pada tungi pertama ikhlas na ikhlas kalai pature masyarakati ado karejoni alak na ikhlas pature masoji na bahatan salanion ikhlas pature madarasah ikhlas pature masyarakat anggoita guru-guru ne caci-caci don na solaba di Ustaz Fahri ni meninggal ayah nia labo mai kejo lebih Ustaz Fahri ni mendoakan ayah assalamualaikum udah Marsimo pun udah tien, ada mawaningku, tolong dulu, udah dulu bari mengobarkan nadut bari dina. Oh jadi pak, habis ngoni caci abu semai, iman nasib tanah songon ciak-ciak doang pengurus masyarakaton, habis ciak-ciaki masak gule, ngana marjasa ciak-ciaki ya bungkon ma ciak-ciaki, betul deh. Padahal anggo ngaciak-ciaki uskus do bulung gadungi, ya bungkon songon di dona pature masyarakaton, ima. Halak na ikhlas pature masojid Haji Parlagutan ni ima na padua nomor 10.000 solawat nomor ribu-ribu do dabo bisa deh bisa habis sembahyang subuh len 200 500 habis suhur len 100 mardalan ko tu sabaan idalan-dalan ben solawatmu Allahumma sholli sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tadon syukur ay mana dah ibadah tobang sallallahu ala Muhammad lalu tu sabaan ma 200 marbabo hoy sabay sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad tenang kon ibege alak haranang go ibege alak tong kinedok kalak kon narintik soon sa jongan tong bo sallallahu narang set do masih carocok ni bende saja au na yo lo mangguris batang tu batang antara batang berangkak rabage 15 solawati salo se 500 oh kurison kulo bisa 1000 solawatku nangkon daripada eben ko tu supingmu genset anda warna masuk ko dito suping handset genset juga dia namanya mangkuling-kuling do oh ini tu suping nia ani dan ibu saya do hani ada tu siani rupanya guru ni nomor siani kadir itu bersikir kok ban genset tu supingmu genset handset dongin handset sambil marsolawat lasmodom menjawet ko marsolawat tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa cinta in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah kalau kau cinta kepada Allah ikutlah aku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam on mencari to ontai Nabi entai sudah contohon ubain contoh pada waktu Nabi nang di kitab sejarah tareh dalam kandungan marcarito umat niya ngaun jungon manyusah Muhammadun ibagasan
Aben nawida umak ni daganaki 6 kali mengandung, 6 kali melahirkan. Adong de bantong 8 kali mengandung, 2 kali melahirkan. Aso igugurukon sudah. Bisa daer sama non aso ngai bosang ayahna. Yang banggule bulung gadung, rupa gule balana. Yang bangleng busung, rupa madana. Ayah nanganida aso tena marsina do anak berui mai iya terpaksa do mai gugurkon nabahatan senari anak na menggugurkon baik janin igugurkon kalaki harana mai iya bujing bahat te menjalai bujing payah, gadis bahat te menjadi gadis payah. Aso gara-gara onbo arana Ustad sobat donai buot Ustad dasar latip ro gambarnya anak boru nalaga degesan na anak boru nesuan pado alak bagasmu onang nalaga mabaya anggion icumi HP yang bagi anak boru untung ma icumi HP yang bagi anak boru ini butuh ya nama dabu teni cocak isi nya tupane teni cocak Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, gogoban Ya Habib salam alaika, salawat Allah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat Allah alaika antas samsun anta nurun fauqa nurin anta hizzi anta misbahu suduri anta Usuduri Muhammad Hododa Muhammad mambain sonang mambain panorang yatingku nasonangan ilal jiwa yang bermarsolawat tibatu Nabi Muhammad maka papodom dagana kipi tegenando marsolawat ngasoni deh modom mau dianggunan talimon marudan marlas niari pele amang marutang-utang bope bayana marangar ilas niarian supalalu doinang bayasi kolami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salatullah salamullah la yasin Rasulillah yang bang dodana kina parjolo modom ayah naido parjolo Allah ini dong markan cit beda amang upasingkola doho so pintar ko amang ulang songon ayahmu ho otona nih mau ni babamu ni ayahna iba perjuangan ni solawati mambain sonang idakan lagi ngasoni itu ayah naik pe pulau orang podom apus usul ulu naik Allah nu wajar orang solawat semua dalam kuan ni Allah nah sonangan namar solawat tu nabi indah unjung majid ilala aminah hinang ima soalak na sedang mengandung sunat membaca tasbih Nabi Yunus
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Kemudian membaca surah Yusuf dan surah Maryam. Aso sosongon si Yusuf pula lahir, songon si Maryam pula ada bor. Maka anak pertama si Yusuf gor ni, anak napadua na si Maryam. Nang namin na hormati. May bakasan boltoki. Ima perjuangan ni Rasulullah las melahirkan ngaunjung lalapati mah mancit indah bahad darona, bahkan inang melahirkan disambut oleh istri Asiyah dan Maryam dan beberapa bidadari menyebut namun surga. Bayangkan namulia madana bintai ti inang wajar dipuji Allah Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ita palanjut sejarah ni Rasulullah kon inang. Ima da bose sunat kon asan sebelah kanan, menurut ijma' ulama dikomat kon sebelah kiri. Nabintai pas lahir dabo membaca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro de. Maka sunat diasankan sebelah kanan pula lahir. Allahu Akbar asan kon komatkan sebelah kiri. So perjolo ne begini Allah habis ngoni na deges dara modakanaki. Menurut Profesor Syekh Jalaluddin daganakon lahir na marsikir ditutukan anggoniam danakon mantak marsikir mate di bakasan kandungan mate deh ise do marusaki ayah nai 24 jam hapion on mana menghancurkan ni bapak bahat na hancur gara-gara nion bahat na mulia bahat na denggan bisa jadi sultan bisa jadi setan. Ita do maahado giot tamambainon ita do ahanion tenggo daganakon inde boto alay do penapade ulang say jot len bayan peraturan olo anggo bisa nangkon len anggo mampu nangkon len magodang ko jolo. May do Ustaz Somad, saya tidak memberikan HP kepada anak-anak saya. Ini harana marusak nangirian dinangon ala ulang be gara-gara nion inde botolai Tuhan, inde botolai sumbayang, inde botolai adab, inde botolai orang tua, rusak matanya dan rusak otaknya. Imesedok ala karab alimu auladakum fa innahum satuladuna samanan min ghairi samanikum. Ajari dan didik anak-anak kalian, sekolahkan habis jadi, mengerutang jadi. Anak kalian itu akan lahir, akan dewasa, akan jadi pemimpin 10-20 tahun, berbeda dengan zaman kalian. Sangat berbeda. 5 dong pada masuk iba video call. Adon na dong amanta kohol. 5 dong na jolo WA, WhatsApp. Dodong WhatsApp, internet. Adongi. Waduh surat di bente na canggih senari sama non. Ima. Anggo ngadong pendidikan agama hancur. Alhamdulillah tu madrasah Mardiah Islam, Mardiah dongkin. Mardiah Islam yahon namar susah-susah ison si syukur dohot guru nai tabantu sekolah tasuruh dengan anak sekolah nangko dia bantu sabaan somar ilmu harana waktu menek meon belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Engkau nabi tengando inang anak mi padaho. Orang tua yang berhasil lebih hebat anaknya daripada dia. Ho tamatan SMA, anak mi engkau na S2, S3. Ulang songoniba S tungtung. Manyosal do na sukuliahi. Mo, ima so pa kuliah dengan anak isude. Ipa sekolah aso orang yang hebat itu lebih hebat dia daripada orang tuanya. Sekolah ho inang. Dia may doy. Sekolah ho. Kung na tinggi-tinggi do sekolah, tahu mo may harapan ni negaraon. Ulang sampai dengan akon buta huruf. Anggo bisa gari hapas Quran do. Angkat tangan na marcita-cita dari hafal Quran. Mulai maisukur imuluan ison menghafal Quran. Dijalakan guru na tahfisul Quran ni. Bo penesi 10 juz. Coba jolo. Bismillahirrahmanirrahim. Na pendek na parjolo. Wal asri. Oh, sambung do. Wal asri. Innal insana lafi khusri. Terus. Illal ladzina amanu Wa amilus salihati wa tawa. taubil haqqi Alaklay yun, oh. Alaklay. bil
Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa apa? Yaj'al wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Ayat tersebut surah apa? Al-Fil. Apa arti fil? Gajah. Angkat tangan yang pernah lihat gajah. Ini dia nih do. Di TV kan? Ini dia do. Boy, kebun binatang ini nyato mah. Siapa yang pernah menduduki gajah nih yang kin mangajal munawar? Au nia aso nia merek nih habitku dadak duduk gajah. Karena lahir Nina Bintai namanya tahun tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah, tapi Allah kirim burung ababil, lalu burung ini melempar dengan batu dari api neraka. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bardiah Islamiyah Kelurahan Tanobato. Ondo. Ayah umat nami na hormati, kita lanjut pengajian tahun. Macam piga syukur. Jam 10. Jam 10 nangkin pe jam 10 doh. Jadi nang-inang na ida penaman takon potangin seboto di pijur calling masa jom na mengaji syukur ngasangka betul. Masa jom jam 3 masuk syukur nangkin. Jam 10 masa jom. Mantap maita. Oh, ditong natagi dulu lalu siado nalo Jason. Toma 12 mapotanginaw masuk ipijor calling alak narang kuadong 8 na saon raminan hampir 1000 alak. Rupa biasa ro jam 2 si mantap mengaji. Ang ngatahan na wantak. Olo, tunga 12 mamantak tunga sada, jam tunga 3 masumodom. Bayang kon may. On alhamdulillah ulat ni mantak jam 2 peita. Kita lanjut sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahun inang luar biasa dong. Wa arafahu kalulu wa arfuhu atayabun min fatil miskiyah wa kana yusafiul masafi biyadi sarifati fayajidu min hasairul yaumi rayatan abhariyah ahade waraku kalulu hodok mina bintai keluar inang songon mutiara uskus na inang songon kasturi harana karingat nina bintai hodok na inang muabna songon kasturi. Isi alak naman jalang Nabi to beberapa hari na uskus do tangan nai pulai letakon Nabi tangan niya tu daganak ibu to alak de meja Nabi aso harana keringat ni Nabi bintai kasturi ima songon jado pasau uskus kita di dunia dot akhirat inang nami aso uskus Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki aso uskus nang kinian adong beberapa amalan pauskus jasad di manusia. Pertama ikhlas, itu nama uli ikhlas, sobar. Nah ikhlas na wala buntay na sobar wasbir li rabbika kasobaril ulul asmi, bersabarlah bagi Tuhanmu seperti sabarnya ulul asmi. Na sobar na bintay anggo ngaben sobar ni na bintay inda kombang islamon na sobari na bintay upacarito sobar ni na bintay ngaso ko nalak kitaon alak mandaling natalon buar na si sobar na parulasan to inang namin na hormati magagmarigimop na morgor si sobar ti berangkat Nabi nang dalam perjalanan ro alak Yahudi sinamilas na ruaniya tu Muhammad iti juriya tueh ngadong sa kotor-kotor ni ijur inang biado inang gariro bayak boru manijiro sa induk pat rata ho waktu mangan gulo-gulo tarinjop ko lalu dahaknya martenjo deh mangalo deh
Kurang ajar ni mo mai mangalo. Nak mangalo Nabi Bintai betul mangalo on mada sifat payah marah. Jadi payah marah. Sifat na mulia ni Nabi ngamo moholas. Ngasongon sifat ni bayon pait sira pegule maholas ya. Ini sifat ni alak lain parolas, apalagi lubis terparolas ni. Lubis ontong. Enak namin na hormati. Sip ko sumoni ngai boto ngaor bayoy. Nasolabo doho. Oh, kurang ajar doho. Oh, sip ko suni. Sipi ba? Mangece be sip ko. Tehoge ko sa iyo mangece ni. Mantap. Salose. Enak namin na hormati. Ya Allah, tunjuki ma'alak Yahudi. Iduah kon nabi de so mendapat hidayah bayoy. Bayangkon mai. Maruni alak Yahudi ke nabi maligin na. Hokedo peoy. Harai be mati batasan nani mudo mai. Allah, inang namin na hormati. Ima sobar ni Nabi Bintai. Musuh Nabi pun dia kawani. Bonggal siya na marun kaya bope musuh niya. Ang hojat bonggal musuh mo marun taon ko niya somati ya. Karma day nani mo mabulus. Datolay ima sifat ni Nabi Bintai. Bayangkon mai. Masuk Islam alak Yahudi. Jadi pejuang Rasulullah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inang-inang namin na hormati ima kay Nabi tu negari toit ang ngaben sobar ni Rasulullah iramban kanak Rasulullah ro malaikati isin kon sobalik negari to ipon so hancur ulang warap kon 10 20 tahun ke depan. Yang kat Nabi dalam tereh ujung ni doanya Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Sampai sanari negari toit yang indah Masjid Abdullah ibn Abbas isurun awag itu negeri Taif. Anggo ngaben sobar ni Nabi ngon negeri Taif ro sayur, ro sabi, ro angkung, ro buah. Ngalina saja diisi botol. On saja diisi buah. Di negeri Taif negeri yang indah di sana ter 90 km ngon kota Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan masyarakat kelurahan Tanobato na sonjong rupi tusudun bisa berangkat tusudun. Amin. Teman daftar sanari tumoka berangkat 2022. Anggo model-model yon do mendaftar dono kando mai tu sibo dalan tu pagaran to ngaliang lahat. Insyaallah yakin ko mai botoro rasukilin Tuhan amput ke umroh. Ngasone deh. Amin ya rabbal. Adong do par umrohan dua wisata Mustopawiyah ke mendaftar. Kula ke si guru-guru marubanna, guru-guru nai pere ben ayah Bakri. Anggi ni Harun, abang ni Harun, may do mo si Harun so dia perjuangan di sekolah Iban Tuya. Ngai boto tong kini adong gambar si Harun ni damu untuk calonnya tu DPR pusat. Ita perjuangkon so adong alak kita juguk di pusat. Ngauntung bepelak Mandailing na talon juguk di pusat. Ido alak kita keturunan ng Syekh Mustafa Hussein. O datong berunungan. Terperjuangkan deh, inang-inang namin na hormati. Ngay betong kinay Harun Mustafa niya, coplos, nangkon coplos na ini, ondok pompu ni Syekh Mustafa Hussein na memperjuangkan ratusan masjid di Mandailing na talon. Madarasah mendapot, masjid mendapot, luar biasa deh. Bapak Ibu sekalian na hormati. Sobar ni Nabi Bintai luar biasa. Ben sobar namanya somaju Islami. Ima. Kemudian sifat pemaaf, ada sifatnya laki, tiada maaf bagimu. Amam, Nabi tingmanya. Tiada maaf bagimu. Dah banai sifat ni sedera somonian. Sifat ni iblis. Dondom terus. Lasmodom ko inang mendoah ko tutuhan. Ya Allah, sudah salah nyalak dia umuopkon. Ini tungi kecuali umak sianu. Ulang doan ni. Maafkan do inang, maafkan do sudah. Ima so wajib doho mo manjalang alak laymu yo 2 kali sadari. Manyogot dot borngin. Tangkup tangan naik. Na bo ayah na ayah caroco. Mangido mo po ngay botodong pangkuling kuna sala. Tangkup po sa borngin tangan naik. Mangido mo ko ngay botodong salamu. Pulang ari manangkup tanganmu. Ho manangkup tangan niya. Itu dongi. Mangido mo kung yun mo pa jolo mangido mo. So dito dongi. Nanginak namin na hormati. So mendapat keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Kita contoh Nabi Bintai sifat pemaaf ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa deh Rasulullah sifat pemaaf ni. Inang-inang namin na hormati. Iundang udani Abu Lahab ya. Allah. Ndara Rasulullah kedo yake padahal kafir do. Kedo Nabi Bintai. Tidak ada dendam pada diri Rasulullah. Indah songon kita dendam berkarat sampai marsi bunuhan, sampai dah marsi pangkulingan damar sudaro, indah marsi liginan diorja, indah marsi liginan isi luluton. Bayangkon man, la yadahul jannah
qati'ur rahmin, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, tidak masuk surga. Ayah-ayah nami semua ni, apalagi tu orang tua ada perdulian jolot dia orang tua. Tolu mocom na somaligin wajah di Rasulullah. Pertama alak na durhaka mar orang tua. Ay lagi ni dia wajah di Nabi. Allah. Ngantar balas jasa ni orang tua. Ipuji nabinta ada boru. Al jannatu tahta aqdabil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itoru ni palak pakido surgoi. Nanginang namin na hormati. Akan kita lanjutkan sesudah pariwara berikut. Alem-alem mang tongkin nama teleponan nama ngaji dah. Oh, jadi akan kita lanjutkan sesudah pariwara. Boderek obat sakit kepala. Mau dituin jadi nak namin dah hormat. Orang tua ini al jannatu tahta aqdamil, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Padahal iligin ipalakpak nengana surgoi rabak dihafal. Jadi nak namin hormat tafsilan de aso orang tua 9 bulan mengandung, maka uma-uma na melahirkan meninggal ayah anak borui mati syahid akhirat. Indai siksa bakasan kubur. Ada beberapa alak nasi siksa bakasan kubur. Ada boru na melahirkan meninggal dunia. Nah siksa. Nah paduana orang yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Doakan tu Allah Ta'ala supaya loho malam Jumat tu. Mabiar musim. Nah patuluna alak na hafaz Quran. Mapiga masukur alak na hafaz Quran di kampungan. Dot Iranto. Ndak pedong. Adong 5 dah dapat. Otikte innalillah wa inna ilaihi mamati hati-hati muyu. Isi rangkap, tandor si rangkap. Bongkal lojoi, Panyabungan Timur. Adong do isi desa si rangkap lebih kurang 40 anak nahpas Quran di kampungi. Olo, mamarantoin to. Kaburkahan ni pengajian on maharap konon tabo menghafal Quran. Anggone belakang nengaraon be aso kul tu kullu me ayatnya. Qul wallahu hadallahu somada qul a'udzu birabbin nas qul a'udzu birabbil falaki. On maharap konon bo. Au testing bagari ngala lu awi. Allo. Jadi inang namin na hormati pula hafal Quran daganakon ileni majiba tiket tu surga. Lini ada tiket tu surga. Isya hafal Quran ya malkonia, maka akan ia pakaikan mahkota kepada 2 orang tuanya. Alhamdulillah ngaben na mamuji onom daganaki malima na menghafal Quran 2 do pena salose si Yusuf dot si Maryam masalose 30 juz udah kontutukan sutalose sude. Alhamdulillah 2 nai na menghafal li purba sada me pangiduan ko mang jumuah de hafal Quran ko musude mate penga bolala beningku. Ada petu songa selamat kurami. Alhamdulillah anakmu hafaz Quran sada. Te pula topet tolu anakmu. Sada na burnungon 2 bencong marsak maramulas mate. Boy na hinang namin na hormati. Allah. Pakoy bisa kalian na hormati. Sada perganja do. Ade perganja persabu-sabu ima. Jadi songon dia ada so dapat kaburkahan imam pature daganaki. Holong tu orang tua. Kasih sayangnya bunda. Siang malam dijaganya dengan kasih sayangnya, dengan kasih sayangnya ridho ilahi, karena ridhonya murka ilahi, karena murkanya. Isede orang tua memandang nasejo di kitab Irsalul Ibad pahala haji umroh memandang orang tua angkat tangan dadong ayah do tumana angkat tangan ngontong adong do limus do pen ayah umatnya tenggone pudian anak yatim piatu de bahata henang nabi dah hormati ima memandang
wajah orang tua yang berpahala deh. Pertama memandang Ka'bah, labbaik Allahumma, bahat ko marsolawat, membaca ayatul kursi, sukyo tumukah. Ya demoi. Nang namin na hormati. Yang kedua memandang wajah orang tua, maligid na pemerpahalo deh. Ise nahulong maramang, nahulong marinang, borkat de hidup na, borkat de mati na, lalu de cita-cita na. Ternyata alak-alak na kayo isapaan. Mengapa anda berhasil? Termasuk ayah Bakri dan keluarga Wida waktu ompung sarhan nung isulun. Ngamulak kalaya kamaranggi marbulan-bulan di Medan. Au pedot di si. Hebat kalaya mar orang tua. Allah, oji atas orang tua. ICP isapaan mengapa anda berhasil? Pasti ia jawab orang tua. Wajar Wais Al-Qarni dari Yaman, ia gendong ibunya dari Yaman ke Makkah 1500 km lebih kurang. Isi alak tanobato na untuk menggendong umak na ngonon tu kailaw. Yang ketipu dia dong deh. Ondo sumber keberkahan hidupi. Ada buku 7 keajaiban rezeki. Ternyata keberkahan itu bukan kaya, bukan karena pintarnya, tapi karena bagaimana dia menghargai dan menghormati orang tua. Allah. Orang tua ni nang jat masonon model nanti mato bangi ba nadong dong ari mangurusna. Ima orang tua. Ima kita urus dengan pun sodong mengurus kita. So sayang kala itu kita inang-inang Nabi gendong ya umatnya bayang pernah 1500 km dah igendong ya pulang pergi indah meninggal Wais Al-Qarni maru jaminan bahwasanya dia telah dimasukkan ahli surga. Ahli surga deh alak napature mendapat sorga di dunia, sorga di akhirat. Orang yang mengurus anak yatim, orang yang mempermaah pature orang tua. Rasulullah luar biasa mar orang tua ini. Barro liwalidai nahulungan nabinta mar orang tua. Songkalan nabintai ayah nami songoni umat nami dah hormati. Mudah-mudahan pengajian Maulid Nabi disponsori dari anak Mardiatul Islamiyah menjadi tibar pengajaran dita di kelurahan Kahado Tanobatoon. So menjadi manusia na uswah contoh teladan paling otik tu anak-anak tak. Manomodo kita umah-umah ayah-ayah naon pengangot subuh. So dia ada kana kingot. Tengah nangot ko membaca Quran ko mudah anak. Tengah juga membaca Quran. Pinomat mengutungut Yasin sejo pulang arang na dapat Yasin asal balik-balik ayah ni dapat tahu dari luar kepala Yasin na ini mo hinang namin na hormati pati daun contoh aw antara makrib isya tutup di televisi wajib dagan aki membaca Quran tutup deh ulai patola mar HP sejo aryakat perut hari Sabtu nda tola lain ulang anak mi mengatur kosan nari gara-gara ni HP adong na mengancam orang tuana adong na membunuh orang tuana adong na mangalo tu orang tuana anggo salah didik inang hancur don pas salah didik hancur don ulang kuraya atur anak mi hodo mengatur anak mi maka orang tua yang hebat itu orang tua yang lebih hebat anaknya daripada dia tadidik dah kanakon mai didik kalai madarasahon lalu tu bagas ay na didik nalai lalu tu bagas didik ulang keluar kon antara makrib isya baca Quran ko tasmik ligin PR na ngon madarasahan ngon SD yan ano ija PR mo ija hamo isapaan bentongi manuk mago jalakan anak ni ba mago majalakan ulang terjadi songon na kota-kotaan anak-anak berandalan dakanaki indah dong masa depan na. Jadi umat-umat namin na hormati mudah-mudahan pengajian kaum mendapat keberkahan di sisi Allah nga sadar na mengaji imas to masa bolas. Semoga majelis pengajian di Rasulullah mendapat berkat kita sasudena di dunia dan mendapat keampunan di sisi Allah Ta'ala. Tonga 12 to rebong ato masa bolas na salodok duaw ekelu ida uma-uma na segala jom ni guruntai niya lanjut do peo bayawan magit mo do maulala ni ruan ya indah be ape say maulala ina. Jadi semoga mudah-mudahan pengajian tahun diberkahi Allah. Dia dong salah silap dalam penyampaianku 10 jari 11 dohot kepala mangido isin inang nami sebelum modem ulang lupa membaca surah Tabarok. Salah satu ibadah yang menyelamatkan kita di akhirat insyaallah Al-Quran. Di antara Quran adalah surah Tabarok. Kalau ingin kaya bacalah surah Al-Waqi'ah. Ingin selamat dalam kubur bacalah surah Tabarok. Ingin harum kuburannya insyaallah uskus badannya di dunia akhirat banyaklah membaca surah
alif lam mim sajadah tiap-tiap hari. Adong doi nangi sada sahabat ni Rasul dalam kitab Khosaisu min umat Muhammad karangan ni Syekh Alawi Al-Maliki kema alaida perdalanan loja alai borngin ben kale kemah ni alai. Adong membaca Quran ngontorutanoi rupa kuburan surah Tabarok sampai habis. Mengadu alai Rasulullah. Dijawab Nabi itu adalah orang yang membaca surah Tabarok. Maka surah Tabarok itu menyelamatkan dia daripada insyaallah siksa kubur. Kita baca yang ulang tinggal ko membaca. Mungkin mau baca mah ngarau meninggal ko ni. Isi alak na membaca surah Tabarok. Lanjut jalan terus membaca Al-Qur'an, kemudian membaca yang lain termasuk selawat. Insyaallah akan diselamatkan Allah di dunia dan akhirat. Bapak alim ulama, kepala sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu, dia dong salah silap dalam penyampaian mangido mohon tu Allah Ta'ala au mangido ampun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan naimin hamdal hamidin hamdan ni'amahu wa yukafiu masidah ya Allah ya rabbal alamin bibarakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah berkahi mana kelurahan Tanobaton berkahi Mandailingon, berkahi Indonesia, ya Allah. Jadi mami mahabbah pencinta perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak-anak namion anak-anak Al-Quran, na cinta Al-Quran, cinta agama pejuang Islam, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikan keikhlasan tu guru-guru nami na pature daganak namion, ya Allah. Panjangkon umur nami umur na berkat, ampuni dosa nami ketika kami meninggal dunia. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.